नमस्कार बड़ वितर्क को स्वागत करुछि मु मलय रंजन महांती। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करबा कहीं प्रत्येक व्यक्ति आमर जे आमर ओडिशावासी होंतु भारतवासी होंतु जो नागरिक अछंती समस्ते चाहती मुझे आटलिस्ट खाई पीकर भल कर बंचे मिनिमम माने बहुत अधिक किए पाइला कि आहरी अधिक बढ़ापी चेष्टा कर भिन्न कथा किंतु माने निजर जी सामर्थ्य अच्छी माने आमर गोटे एवरेज सामर्थ्य जी आपण गरीब हूँ मध्यवित्त परिवार हूँ तांकर सामर्थ्य अनुजाई टिके आलू पियाज खाइबे टिके मुव करिवे टिके किणाकिणी करिवे साड़ी पाड़ी किणिबे ड्रेस किणिबे एई सब सामर्थ्य जहाँ अच्छी आमर व्यवस्था से हिसाब रे गढ़ा आइछि तांकर दरमा हो कि आपण प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर ये जो सिस्टम गुड़ाक से हिसाब रे गढ़ा आइछि किंतु जेतेबेले आपणकर गैपटा बहुत बढ़ी जाए माने दरदामटा बहुत अधिक बढ़ी जाए एवं रोजगारटा सेठी रही जाए किंबा कमी जाए गोटा भयानक स्थिति सृष्टि हुए आमे से आड़ को गति करुचे एक कथा आज कहीं कहली ना आज आपणकर दीर्घ 137 दिन पर 137 डेज पर आज पेट्रोल डीजेल रो दार बढ़ी और सेपटे गैस रो दाम मध्य बढ़ी जोटा सीधा सड़क हम व्यवहार करुचे एवं पेट्रोल डीजेल रो दाम एमती एक प्रभाव पड़े आप देखिए आप सबुआड़ से प्रभावटा पड़े माने आप खाइबा सामग्री उपर पड़े सेपटे पिंधिबा सामग्री उपर पड़े सब उपर पड़े कारण ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन व्यवस्था ताकू नहीं ही हुए तेणु चिंता करूँ तो आम कौ भाया स्थिति को गले गले बोली नुहे आज 80 पैसा बढ़िला एवं उत्कल पेट्रोल डीलर संघ से सूचना दे जे टंकाटा 80 पैसा नुहे 18 रु 20 टंका बढ़िबो से 18 रु 20 टा 25-30 न हबो बोली ग्यारंटी मध्य नाही आमे से आड़ को जीवानी किंतु 18 रु 20 बढ़िबो वर्तमान जहाँ रेट अच्छी आपण अनुमान लगांतु 18 रु 20 बढ़िला परे से स्थितिटा आलू पियाज पनीपरिबा सेपटे आपणकर ड्रेस सामग्री तापर कौन पड़ो आपण निजे अनुमान लगांतु बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आमे खाइबा तेल रेट बढ़ीला चर्चा करुले सेटा तो चली जाउथला किंतु पेट्रोल डीजेल माने सबुर दर बढ़ी जीव आपण से हिसाब रे माइंडसेट कर चलंतु केमिति चलिबा आपण सेति पई जे ओडिशा न्यूज आज स्पेशल भाव में यही कथा को बड़ वितर्क हिसाब रे नैछि एवं जो माने आम संगे चर्चा अछंती तांको परिचय करबा को मु चाहिबी आम संगे अछंती सुधाकर पंडा साधारण संपादक राज्य व्यवसायी महासंघ आम संगे अच्छा डॉक्टर मधुसूदन मिश्र सभापति सिटीजेन्स फोरम एवं पूर्वतन सभापति ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन आपन स्वागत करी आम संगे अच्छा श्रुतकीर्ति त्रिपाठी स्तंभकार तथा से जड़े गृहिणी मध्य तांको भी स्वागत करी कथा आरंभ करवा एवं कथा तो आगु नवा एवं से आज बड़ वितर्क टॉपिक ना रखीचु आहुरी बढ़िबो तैल दर आहुरी बढ़िबो तैल दर तेणु यही हिसाब रे आमे आगु को चिंता करंतु को भलिया स्थिति सृष्टि हबो कोठी युद्ध हला हबो युद्ध तो हबो इंटरनेशनल कोठी कोन हबो आपण कोठी कोन इंटरनेशनल लेवल ले समस्या हला सेटा तो हबो कारण आमर तो को निज देश छड़ा आमर को देश ऊपर सिस्टम ऊपर नियंत्रण नहीं से सब जिंस हबो तेणु ता भितरे आमर लोक माने केमती भलो की खाइबे बंचिबे सठिक मूल्य रे केमती सेमान निजर जहा दैनंदिन व्यवहार योग्य जिनस गुड़ाक पाइबे से दायित्व आम सरकार आम व्यवस्थार ताकू केमिति आमे करेबा सेटा आमर दायित्व आमे कदापि ये अमक कारण दर बढ़िला कहीकि आमे खसी जाई पारिबा नाही एवं जेतेबेले खसी जावाक सरकार उद्यम करंती जेतेबेले खसी जावाकू व्यवस्था उद्यम करे सेतेबेले आमर दायित्व तांको चेतई देबार केते चेतीबे भिन्न कथा चर्चा आरंभ करबा सुधाकर बाबू ये जो कारण दर्शा जाउछि आप अनुपस्थित थे से दिन जो खाइबा तेल दर को लेकिन चर्चा करते आज आम सौभाग्य आप उपस्थित अच्छा जहाँ भी हो से खाइबा तेल दर हो कि पेट्रोल डीजेल दर हो कि गैस दर हो एवं मुझे कहली आप खाइबा तेल दर टू ए दरटा बढ़ी बहुत प्रभाव पड़ो आप केमती देखुन सामग्रिक कथा गोटे कथा मुझे रखुचे जे हमर जो खोला बाजार अच्छी आमर मुक्त वाणिज्य बाजार आम देशर बाजार बढ़ीबाटा साधारणतः गोटे साधारण प्रक्रिया किंतु जो भाव में बढ़ुची सी गोटे असाधारण प्रक्रिया अच्छा ये जो प्रक्रिया चली मु कोठ ना कोठी भाबुची केंद्र सरकार होंतु राज्य सरकार होंतु जदि सेमानकर आंतरिकता थांता सेमाने आंतरिकता गुरुत्व सहित विचार करुथांते बहुत किसी समस्या आम समाधान करि पारंते एग्जांपल मु आपन कहूची खाइबा तेल बाबद आम 70% खाइबा तेल बाहर इंपोर्ट करुचे एवं प्राय 1.5 लाख कोटी टंका वैदेशिक मुद्रा एथरा इन्वेस्टमेंट करुचे अच्छा आमे पर आम ओडिशा परिप्रेक्षी देखिबा पर हेड प्राय 15 ग्राम तेल आमे कंज्यूम करुचे खाइबा तेल प्राय 5.5 लाख 6 लाख टन आमे एथरे यूज करुचे किंतु आप आश्चर्य हे ओडिशा रे समस्त प्रकार आमर वायुमंडल आमर भूमि आमर पानी आमर सबु किसी सुविधा थिले मध्य आमे तैलबीज चाष कर संपूर्ण पछुआ अच्छे
ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସରକାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନ ନେବେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଟିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। Exactly. କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ସରକାର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଆଜି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାବି ରଖିବି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ঠিক আছে ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ସିଟିଜେନ୍ସ ଫୋରମକୁ ଆପଣ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କଥା ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସରକାର ସଠିକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପଦରେ ରହିକି ସେ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛେ। ଏଇଠି ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେ କାମ କରନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଏବେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ମାନେ କେତେ କେତେ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଧରିଦେବୁ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ପାର୍ଟି କହୁନି। ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କେମିତି ନିର୍ବାହ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ତେଲ ଦର ବଢିବା, ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବଢିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢିବା, ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢିବା, ଏଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। এই সরকার যে কথা কহিলে সরকার কহিলে লোকপ্রতিনিধি, সরকার কর্মচারী নুহতি। তেণু গোটে সরকার বর্তমান খালি গোটে 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ସେମାନେ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉ ସରକାର ଥାଉ ଯୋଉ ଦଳର ଥାଉ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଛନ୍ତି ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ତାହେଲେ 18000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରିବିଜ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ନିରାପତ୍ତା ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ପଇସାରୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 19-20ର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ 18 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆୟ ହେଉଛି 22 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଛି 1,20,000 କେତେ ହେଲାଣି କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟା 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଗରୁ 40,000 ଥିଲା, ଏ ବଢ଼ିକି ଏତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଇଏ ପଇସା ଜନସାଧାରଣ ସୁଝିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଋଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକତା ହଉଛି ଶାସନରେ କେମିତି ରହିବା, ଆନ୍ତରିକତା ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ। ନା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଆପଣାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଅଲଗା ପାର୍ଟଟା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଳ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକମାନେ ଆମର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବା ସବୁ ଜିନିଷ, ଏ କଥା ତ ଥାଏ ନା। ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଳନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ କି? କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା? ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ଦେଶ ଦଶ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କୋପ ନାହିଁ ନା ଆବଶ୍ୟକତା ମଣୁନାହାନ୍ତି? ଆବଶ୍ୟକତା ବି ମଣୁନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯାହା ପନିପରିବା ଦର ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡାକ 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ବଢିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା, ଯେ ତୋର ଆୟ 2 ଗୁଣ କି 3 ଗୁଣ ବଢିଛି କି? ସେ କଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ତ ନେଇ ଦେଶ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାହେଲେ କୋଉଠି ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ, ତାର ପରିବାରଟି କେମିତି ଚଳେଇବ, এইটাକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରେ ଖାଲି ସେ ନିଜ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ବିଷୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖନ୍ତି, ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜରେ ଲେଖନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଆପଣ, ତା ସହିତ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ବି, ମାନେ ଆପଣ ବି ସ୍କୁଟି ଚଢେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଏ ଯୋଉ ବଜାରର ଦର ସୌଦା ଫୌଦା ଏସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ପିଆଜ ଆଳୁ ଏସବୁ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଖାଇବା ତେଲ ବି କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯୁଦ୍ଧ ହଉ କି ଦେଶରେ କଣ କଣ ହେଇଯାଉ, ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ବି ହଉ,
आमे चलिबा केमती आपण भाबुचंती कि आपण साधारण लोक माने जो साधारण वर्गर लोक माने आ चलिबा स्थिति रे अछंती आपण ए कथा को ग्रहण करि पारुचंती कि जे तेल रेट बढ़ी गला 20 टंका बढ़िबो ए कथा को केमती ग्रहण करछन निहाती भाव में एटा आम माने जंती आपण मते कहले गृहिणी हिसाब रे कहबी गोटे साधारण लोकन ऊपर गोटे बेडी ऊपर कोरोना भलिया गोटे हेची जहा 2 वर्ष हैला हमर थिला कोरोना रो चाप ता ऊपर पुनी यूक्रेन और रूस रो युद्ध तो दरदाम वृद्धि रो माने मेन रीजन होची तैल दर वृद्धि आमर भारत रो जेति की आमर दरकार होची 80% आमर जाळेणी माने जहा फुएल खनिज तैल दरकार होची सेटा भारत माने निर्भर करछि अन्य देश ऊपर तो सेई जो ए युद्ध जोगु हो कि कोरोना पैंडेमिक जोगु हो से माने आमदानीटा तांकर बाधा प्राप्त होईची सेति पई रेट बढ़ी चलछि तो एटा साधारण लोकन को ऊपर बहुत प्रभावित करछि से सार जहा कहउतिले गोटे लोकर व्यय वृद्धि हेईची किंतु सेई तुलना रे आय वृद्धि होई नाही तो सेईटा सेई परिस्थितिर सामना करिवा पई माने निर्वाचन माने सरकार को सेंति किछि पदक्षेप नेबाकू पड़िबो जेमिति कि जीवन धारण मानटा बढ़ेबाकू पड़िबो तेल दर जदि वृद्धि पाइला ता सहित जानवाहन खर्च बढ़िबो जानवाहन खर्च बढ़ला माने परिबा डेली व्यवहार होतबा जिंसर दर बढ़िबो जोटा कि साधारण लोक को बहु भाबरे माने सब ट्रांसपोर्ट हो आपण से लुगा पटा हो ड्रेस हो सब जगह एवरीथिंग तो से माने गोटे छोट लोक माने जहार आयटा कम अछि से माने बेसी बाधा प्राप्त होबो तार जीवन जीविका सेति पई एटा सरकार को दायित्व आ गोटे तांकर गोटे माने गोटे कंसर्न होबा कथा जे हमर केमिति आमे साधारण लोकन को खाप खोइला बळ्या तेल दरटा रखिबे जोटे कि करेस्पोंडेंटली बाकी गुडा करबे दामटा से अनुसार एडजस्ट करके से माने को चली परिबे सुधाकर बाबू आपण जो कथा कहउतले जो चर्चा आलोचना आपण संगे करबा सरकार बाटो बाहर करबा सुधाकर बाबू आपण बाहर बाटो कोन अछि एई भलिया स्थिति रे जेतबळे आपणकर आपण आमदानी करूचंती से खाइबा तेल भी जो पामोलिन समथिंग आमदानी करूचंती जेतबळे पेट्रोल डीजल मध्ये आपण पाखे नै आपण अन्यठु आणुचंती सेतबळे विश्व बाजार रे जो युद्ध हला प्रभाव पड़ला विश्व बाजार ऊपर ता माने बाटो किछि अछि कि सुधाकर बाबू कोन कोन बाटो बहुत अछि आपण जो माने सरकार रे अछंती सेमानकर मानसिकता सही अनुसार हेबा दरकार अच्छा देखंतु मु गोटे साधारण घटना कहूची ओडिशा गोटे समय रे परिबा उत्पादन रे सारा भारत रे द्वितीय स्थान अधिकार करथिला आपण यदि कंपेयर करिवे अन्य स्टेट तुलना ओडिशा रे टिके परिवार कंजम्पशन बेसी परिवा कहंतु तेल कहंतु डाली कहंतु आर कंजम्पशन टिके बेसी तो ये परिप्रेक्षी रे जो चाष करिया को देखिबे आपण ओडिशा रे पर्याप्त जमी रहिछि वायुमंडल मध्य पूरा पूरी संपूर्ण प्रभाव माने भल प्रभाव रही भल अनुकूल स्थिति रे अछि पानी हम पाखे सफिशिएंट अच्छी आम पाखे ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस अच्छी अथच आम कि आम लेम्बुटे आंध्र प्रदेश पर निर्भर करुचे आलुटे वेस्ट बेंगल पर निर्भर करुचे तो यही परिप्रेक्षी में यदि सरकार आंतरिकता था सरकार जदि आटलिस्ट परिवा गुरुत्व दिखते आम राज्यर परिवा चाहिदा मेटेक आम अन्य देश को पठे पारते सरकार कौन कर सरकार कर गोटे मिशन गठन कर आलू कहतु पियाज कहतु डाली कहतु मिशन गठन कले ये मिशन रे जो माने आधे सब पक्षभूत अच्छा से सरकार डाकिबे सरकार प्रशासनिक अधिकारी स्तर रे से तांकर मिशन करदेबे तो सफलता पाइबे केमती तो आमे बारंबार कहूचु आमे जतबे ग्रास रूट रे काम करूचु आमे साधारण लोकन सहित मिसुचु आमे कृषकन सहित मिसुचु आमे साइंटिस्ट सहित मिसु अफसर सहित मिसु तो समाज रो कोन दरकार कोन कले हमर उत्पादन बढ़ी पारिबो आम लोकंकर आय बढ़ी पारिबो से विषय रे आम पाखरे जति सूचना अछि बा आम पाखरे जति तथ्य अछि सेति सत्य सरकारी अफसर को पाखरे नथि मु एटा दृढ़तार सहित कहूची तो एइति मु सरकार को बारंबार कहूची गोटे निर्दिष्ट कमिटी करा जाऊ से कमिटी सबु स्तर लोक नि जाऊ एवं सेमानकर जो जो तथ्य मिलूची तापर सरकार विचार करी जोटा आम राज्य पई उपयुक्त हबो ताको ग्रहण करा जाऊ रोड मैप करा जाऊ जन को आंसरेबल करा जाऊ आमर देखंतु बहु कष्टलब्ध जो अर्थ आसुची जो आपनकर टिकस आदाय होची ताको जो प्रकार अपप्रयोग करा जाउची आपण
गोटे मिशन कले से फेल्योर ता कई आंसरेबुल नुह से टंकाटा कोठ आसला से साधारण गरीब जनता टंका ताकू आपण एमती केमती माने सरकारी माल दरिया में डाल भलिया ताकू काहे आपण को अच्छा राइट 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 तो सेथि पई गोटे लोक जी भी तार हेड हेक रहइबो से आंसरेबुल हेबा दरकार काहे से जोड़ा फेल्योर होला तो ये जो परिस्थिति ये जो सिस्टम अच्छे सिस्टम शुड बी चेंज अच्छा, सिस्टम जदि आम चेंज करवानी संविधान से जहाँ दरकार था अच्छा। वर्तमान संविधान जो प्रकार कैबिनेट को जो माने संपूर्ण पावर देइछि क्षमता देइछि तापर के प्रश्न उठे पारिबनी कहि होछि एमाने मन इच्छा ये भोट राजनीति करी ए भलिया जो प्रकार पैसा को खर्च करछन्ती अपव्यय करछन्ती ताको ओडिशा जनसाधारण भारत जनसाधारण विरोध करवा निहाती दरकार विरोध କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସମୟ ଆସୁଛି ସମୟ- ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି नहीं नहीं ए जिनस देखंतु आमे सब किछि करि परिबा आमे सिना वर्तमान आम पाखरे खनिज तैल नाहंती किंतु आमे तैल भी चाष करिया जमीर अभाव अछि अच्छा आम आपण देखंतु 2 वर्ष गोटे 2020-21 रे केंद्र सरकार 11,000 कोटी टंका आलोकेशन कले गोटे ऑयल सीट रो ये करबा पय चाष बढ़ेबा पय आपण आश्चर्य हेबे जे जो सोरिष आमर प्राय 60 लाख टन 2019-20 रहीतिला ए वर्ष 2021-22 रे ता लक्षे 14 कोटी 14 लाख टन रे पहुंची प्राय ऑलमोस्ट डबल रे पहुंची तो जदि आम सरकार आंतरिकता रहंता सब स्तर रे ताले आमे निश्चित भाबे आम देश आम राज्य पे आमे आमर जति रिक्वायरमेंट अछि आमे करबा गोटे समय आपण देखिथि 2013-14 रे डाली रेट 200 टका पड़ीथिला आमे वर्तमान जति डाली आमे जतबे निजे जति आमर आभ्यंतर चाहिदा जति सेति आमे डाली प्रोडक्शन वर्तमान करि पारछे तेणु आमर दर वृद्धि घटू नै तो जदि आमे खाइबा तेल सेही भलिया प्रोडक्शन आमे बढ़ान्ते ताले आमर दर वृद्धि मध्ये कम बढ़ंतानी आमे गोटे रीजनल प्राइस दर वृद्धि कमियो जदि आपनकर एक्सपेंडिचर बढ़ियो चाष करिया पई ताले से को बढ़िबो किंतु ये जो एब्नॉर्मल दर वृद्धि घटुची आको आमे कंट्रोल करि पारंदे सेति पई जो सरकारकर सहयोग दरकार मु सरकारको से सहयोग आशा करछि सरकार वर्तमान आउ यही टाइप रो शासन न करी समस्त को पक्षभूत करी समस्त से कृषि वैज्ञानिक हूँ से साधारण जनता हूँ से कृषक हूँ व्यवसायी हूँ समस्त सहित आलोचना करवा दरकार मधुसूदन बाबू गोटे मौलिक कथा आसला जो कथा आम पाखे भल माटी अच्छी भल परिवेश अच्छी भल मानव संबल अच्छी भल वैज्ञानिक माने अछंती आमे सब किछि करि पारंते हमर सरकार कर सेति सामर्थ्य भी अच्छी आमे काहे की करूना हमर भोट गोटे पाटरे चालू से ऋण आसीबा कथा आसू से माने सुझिबा कथा सुजंतु किंतु आम पाखे जेतिकी व्यवस्था अच्छी माने आपनकर माटी पानी पवन ताकू यूटिलाइज काहे कि आमे करिवा नाही हम तो काम सेटा करूचे स्कीम करूचे ताकू आंतरिकता सह करिवार असुविधा कोन अछि मधुसूदन बाबू ए गोटे बड़ कथा होछि जे हमर दायित्व बोध आ उत्तर दायित्व ये दीटा जिनस कौन लोक ऊपर फिक्स करा जाऊ नाही सेथिलागि आंसरेबल जते कहीं नुहंती ये प्रकार गोटे माने डमाडोल परिस्थिति सृष्टि हुए काहे गोटे मु एग्जांपल देबी अच्छा एग्जांपल तो देबा गोटे कथा पचर उत्तर दायित्व फिक्स करिवा आमे को ताप आसी नागरिक नुहंती की आसीबी ता हमर उत्तर फिक्स हमर आंतरिकता काई बढ़ुनी आमे तो सही दायित्व रहछे आमे दरमा नहुचे आमे नेतागिरी करूचे आमे हमको पद पदवी दिया आइची आमे तो ओडिसार नागरिक हमर काहे की आंतरिकता आसीबो नै उत्तर दायित्व कोन फिक्स तापर कहबी सेटा तो ह्यूमन रिसोर्सेस कथा मु कहबी तापर हमरो सबसे बड़ जिनस जोटा होची जदि आमे विकास जो कहूचे डेवलपमेंट कहूचे तार सबसे बड़ बाधक होची एनर्जी प्राइस अच्छा ये जो तेल अब गैस एगुड़ा सब पैरामीटर गुड़ाक इंडेक्स गुड़ाक अच्छा जे एगुड़ा राइज कला माने आउ डेवलपमेंट हबनी कमी अच्छा अच्छा एटा सब सरकार जानते सब देश सरकार जानते राइट आमर जेहेतु सुधाकर जोटा कहले आम प्राय अन्य देश पर निर्भरशील ये जो एनर्जी पाई आमर अल्टरनेट एनर्जी रिसर्च करी एते वर्ष हेलानी देश स्वाधीन हेलानी वैज्ञानिक माने अछंती आम वैज्ञानिक बाहर जाई आप गवेषणा करी तांको देश को समृद्ध करछन आम देश रे सेटा ही पारु ना अच्छा अच्छा आम देश रु कोन होची मागे आनिबा तुण सुडका जेमते होला से काम चलछि अच्छा मोर कहया कथा हला ओडिसा गोटे काम तो एग्जांपल नबा आमे समस्त को गाड़ी घोड़ा दे देले गाड़ी घोड़ा न दे करी हम यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यदि हम स्ट्रेंथन करत अच्छा ताले परिवेशन भी भल रहता ये भल रहता आमर ये Right. आउ लोकंकर भी जीवा आसिया पर गमनागमन कर कि असुविधा होता नहीं कि आमर जो बेसी भाग में डिपेंड करूँ अन्य देश उपर एनर्जी उपर से बोझटा भी टैक्स पेयर उपर कमी जाता अच्छा 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 एति तो सहज करी होता
କିନ୍ତୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସେଇଠି ତ ରହୁଛି ମୂଳ କଥାଟା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ପଛରେ କହିବି ଏଇ ଚାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଇନାରେ ତାର 1982 ମସିହାରୁ ସେମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ଫାର୍ମିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ଆଗରୁ ଚାଇନା ଅତି ଗରିବ ଦେଶ ଥିଲା। ତାପରେ ବହି ହେଇଛି ବହି ଲେଖିକି ଲୋକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଗରିବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଏବଂ ପୁରା ଫାର୍ମିଂଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ କୃଷକଟିଏ ସେ ତାର ନିରାପତ୍ତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତା ସେଟା ହଉନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଟାଲୀ କି କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସ୍ପେନ୍ ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଯେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଟ୍ରେଡିଂ ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କିଏ ଟ୍ରେଡିଂ କଲା ସେ ଆଇନତ ଅପରାଧୀ ତାକୁ। ନା ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା କ'ଣ ରାଜନୈତିକ କିଛି ହାନି ହବ କି ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ କି ନା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମୋର ତ କଥା ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିକିରି ଯାଇକିରି ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆଇନ ତିଆରି ହଉଛି ଯୋଉଠି ଯୋଜନା ତିଆରି ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯଦି ଠିକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ପଣସ ଫଳିବ ବୋଲି ଭାବିବାଟା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ଯେ ଋଣ ଦିଆଯାଉ ଋଣ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ଆସିବ ପଇସା ଆସିଲେ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏ ସବୁଗୁଡାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଋଣ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମାନେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୀରବ ମୋଦି ଆଉ ଯୋଉ ଚୋକ୍ସି ଆଉ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ସେ 22,585 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହଡପ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 19,000 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତା ମାନେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଫାଇଦାରେ ରହିଲେ ଯଦି ଆମର ଲସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇବାକୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଲେବର କ୍ଲାସ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏମାନଙ୍କ ରାତାରାତି ଏମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଦାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଭାବୁ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡମାଡୋଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ ଅଛି ସେଟା ବସେନି କେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତାକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦିଆଯିବ କାମ ତାର ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିବ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରି ଚଳାଯାଏ ସଜେସନ ତା ବାଟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସଜେସନ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି ମାନେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଶଟା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଜଣେ ଭୋଟର ବି ଏବଂ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯୋଉ କଥା ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ ଯୋଉ କଥା ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ସବୁ ଅପସନ ଅଛି ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମାନେ ନିଜର ମନ ଟିକେ ବଳଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ରେ ବସଉଛନ୍ତି ତାର ମାଲିକ ଆପଣମାନେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିଟ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର କଷ୍ଟ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆହାର କ'ଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ କି ମ୍ୟାଡାମ? ସେଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଅଭାବ ବୋଲି କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ଅଭାବ ରହୁଛି ଯାହାର ଫଳ ଏଇ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସଠିକ ସରକାର ମାନେ ଇଏ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମିଳୁନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୁବପିଢି ଯଦି ମାନେ ଆସିବେ ପାୱାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ହଉ କି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏବଂ ଆପଣ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ବି ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ ଜାଗାରେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବି ହଇରାଣ ବି ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉନି ସେଟା ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶାସକ ସେଇ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ସେଇ ଭଳିଆ
लोक मध्य सेही भलिया कोन पे विगत वर्ष अपेक्षा ए वर्ष आमे तो परिवर्तन आशा करूछु परिवर्तन माने बहुत जगह लक्ष्य करा जाउची किंतु एबे जो माने सरकार जेति की तांकर जहा जंदी जोगेई देई कि से तांकर पूर्वर ये सत्ताटा को बजाय रखिया पे चेष्टा करछंती देखा जो ए वर्ष एथर कोन होची आ माने आगो को जो दरदाम वृद्धि कथा जो कहूछ गोटे तार सॉल्यूशन होची जदी आमे देखंतु गोटे रूस और यूक्रेन रे मक्का गहम रो उत्पादन बहुत थिला जोटा कि सब स्टेट को जाउथिला तो एबे युद्ध जोगु सेटा बंद हला तो एबे भारत कोन करची निजे से अलगा देश मन को सेटा प्रोवाइड करची इवन रूस यूक्रेन के भी पठाउची तो मो कहया कथा भारत अगर निज ता जोगु हमर अट्टा दाम बढ़ला तो मो कहया कथा जदी भारत निजे अगर निजर आवश्यकताटा पूर्ण करू तापरे बाहर को राष्ट्र को पठाओ तो सेति पे आवश्यकता रही जे जेमति आमे आगो प्रथमे निजको सेतिकी माने सशक्त करिवा आउ जदी खनिज तैल रे हमर अभाव रही किंतु सार जेमति कहले हमर पाखरे प्राकृतिक रिसोर्स अछि हमर माटी उर्वर हमर परिश्रमी लोक अछंती तो आमे से तैल दर न हो माने तैल न हो किंतु आमे शस्य उत्पादन रे वनजात द्रव्य खनिज मतलब जो जंगलजात द्रव्य कुटीर शिल्प हस्ततंत्र एई सब गुडा करे आमे निजको एते स्ट्रांग करिवा जेमति हमटो सेटा रिप्लेस माने सब्स्टिट्यूट करियो आमे ताकोटो दबा एटा नेबा तो सेई जिंस रे हमको गोटे दिगर भूल को जदी आमे अनदेखा करिकी ताको अलगा प्रति हमर जोटा हमर अछि स्ट्रेंथ जोटा आमे ताको स्ट्रांग करिया को पड़िबो ठीक अछि सुधाकर बाबू गोटे मेजर कथा होची वर्तमान जो तैल दर वृद्धि हला पेट्रोल डीजल रो दर आपनकर 137 दिन पर फर्स्ट टाइम पे बढ़ी माने 2021 नवेम्बर 6 पर 137 डेज रो जो गैप पर आज आपनकर बढ़ी किंतु मेजर कथा हला सुधाकर बाबू जे कुहा जाउथिला आगुर एबे भी कुहा जाउची एटा ऑटो मेकानिज्म आपण कुहा जे ऑटो मेकानिज्म माने विश्व स्तर रे जो प्रभाव अछि विश्व स्तर रे क्रूड ऑयल रा दाम ता सहित कंपेयर करके एठी कंपनी माने ऑटोमेटिक तैल कंपनी ऑटोमेटिक बढ़ांती अजे ऑटोमेटिक बढ़ांती ताले ए 137 दिन टा ऑटोमेटिक नथिला कि हठात 137 दिन पर आज केमती ऑटोमेटिक मेकानिज्म आसी गला एवं कुहा जाईची आपनकर उत्कल जो पेट्रोल डीजल रो जो संघ अछि उत्कल डीलर संघ से माने कहबा कथा एटा 80 पैसा नुए एटा 18 रु 20 टंका बढ़िबो आज कहीं 18 रु 20 137 दिन कहीं गोटे पैसा भी बढ़िला ना ये ऑटो मेकानिज्म टा कौन लोक बुझे देवे ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁରୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ବି କହି ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ସରକାର ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 5ଟି ଷ୍ଟେଟରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ସରକାର ଅଟୋ ମେକାନିଜମଟାକୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ गोटे समय इंटरनेशनल मार्केट रे $140 पर बैरल आसी जाता आज मार्केट अच्छी प्राय 99 रु $100 अच्छी तेणु सौभाग्यवशत आम $40 कमी जाइए तेणु आमको जिते दर वृद्धि घटो कि मुझे भावुली बोधे 10-15 दिन भितर 30 रु 35 टंका पेट्रोल डीजल रेट बढ़ो किंतु बर्तमान आशा करुच्ची 12 रु 15 टंका पेट्रोल डीजल रेट बढ़ो तेरे ये जहाँ भी बढ़ू सरकार जो मेकानिजम जो मुह देखा कथा गोटे कथा हूँ सरकार देखो खुशामत करी कौन राजनीतिज्ञ जो आसूची क्षमता को से जी खर्च कर तार डबल उठा चेष्टा कर आमे गोटे आमे गोटे वर्तमान परिस्थिति सारा भारत में देखा मिलूँ भर आम ओडिशा अच्छी गोटे भिखारी कल्चर को आम डेभलप करुचे आमे वर्तमान देखुने आमे गोटे लोक को वृत्ति देवा परिवर्ते किसी आर्थिक अनुदान देवाई आम चेष्टा करुचे एवं आमे चाहूचे भोटर केमती आम प्रति निकटतर हम तो यही परिस्थिति रे बड़ माने एटा गोटे गंभीर विषय सरकार केंद्र सरकार हूँ राज्य सरकार हूँ से विरोधी दल हूँ शासक दल हूँ समस्त को बर्तमान विचार करने कथा ये भली मानसिकता केते दिन चलो केते दिन आप अलसुआ सृष्टि कर चलते तार परिणाम ही आम जहाँ आभ्यंतर चाहिदा को आम जोगेबार अक्षम होचे जदि गोटे लोक जदि परिश्रम करिवो एवं प्रोडक्शन बढ़िवो ताले आम देश रे नुह कि आम राज्य रे नुह कौन सी जिनसर अभाव होबो नाही भारत रे एबे मध्य प्रकृति एते संपद देइछि जदि तार प्रकृत उपयोग आमर जदि राजनीतिक नेता माने करन्ते ताहले आमे केबे हेले आमे कौन से देश ऊपर नुना एवं जोटा आमे स्वप्न देखुचे जे आमे 21 शताब्दी रे आमे लीडिंग नेबा यूनिवर्सिटी पृथ्वी रो सेटा मते संभव होई पड़ता ओडिशा परिप्रेक्षी मु कहबी ओडिशा रे देखंतु ओडिशा रे आपण टूरिज्म पई बहुत पर्याप्त सुविधा अछि चाष पई पर्याप्त सुविधा अछि किंतु आमे तार व्यवहार करि पारुने आमे सब बेले अन्य
ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୋବି ଯଦି ଆସୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି ଆପଣ ଟମାଟୋ ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ନ ଆସିବ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଝରରେ ଟମାଟୋ ଫୋପଡ଼ା ହଉଛି କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିପାରିବାନି କାହିଁକି ଆମେ ରଖିପାରିବାନି ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇପାରୁଛି ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ତାର ବୁଦ୍ଧି କୈଫତ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିକି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ସେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କି ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦିନେ ଠକିଯିବା ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆମର ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲାକୁ ଯେତିକି ଆଜି ଯେତିକି ଋଣ ଅଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ତାର ଡବଲ ଋଣ ହେଇଯାଇଥିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 1000 ଦରକାର 2000 ଦରକାର 5000 ଦରକାର ଆମେ ପଛେ ପେଟ୍ରୋଲରେ 10,000 ଗଣୁ ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତନର କଥା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ଆମେ ହାସଲ କରିବାର କଥା ଏବଂ ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବାର କଥା ଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା କି ଏବେ ନା ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା আর ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଶୁଣୁଥିବ ସେ ବି ମୁର୍କି ମୁର୍କି ହସୁଥିବ ଭାଇ ମୋର 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର 2000 ଦରକାର ତମ ଗପରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ ମୁଁ ପଛେ ପରେ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଦିଏ ଏ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ମୁଁ ତ କହିଛି ସେଟା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫଙ୍କସନ କରେନି ଯୋଉ ଦେଶରେ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡେ ପିଅ କ୍ଷଣ ଝିଅ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୀତି ସେଇ ନୀତିରେ ଏଇ ଫ୍ରିବିଜ୍ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଉଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଆସିବ ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆପଣ ମୋ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ସିଏ ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାବିକି ଆସିଛି ଆପଣ ଛୁଆର 30 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କାହିଁ ନେବ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଗଲେ କେହି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଜନା କରିବେ ଯୋଉମାନେ ବସିଲେ ଲ ମେକର ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 87% ୱେଲ୍ଥ ଦେଶର 3-4% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ଏଇଟା ତଫାତଟା ବଢିକା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବଢିକା ଚାଲିଛି ସୁଧାକର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଭିକାରୀ ମାନସିକତା ଡେଭଲପ କରିଛି ତାକୁ ଆମକୁ କି ଭିକାରୀ କରିଦଉନି ଆମେ ଏମିତି ହେଇଛେ 1000 ପାଇଲେ ଖୁସି ହଉଛେ 1500 ପାଇଲେ ଖୁସି ହଉଛେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦଉଛେ ଏ ଖୁସିରୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ହେଲା ସେ 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦିଅନି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକେ 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 ଦିଅ ସିଏ କହିବେ ଯେ ଜମା ମିଳୁନଥିଲା କିଛି ତ ମିଳୁଛି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ତାଙ୍କର ଯେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛି ସିଏ ତାର ରହିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ କରୁଛି ତା ଛଡା ଆହୁରି କେତେ ବି ଫନ୍ଦି ଫିକର ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟାକ ପ୍ରେସରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯୋଉ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଯିଏ ଭୋଟ ଟିଏ ଦଉଛି ସିଏ ତାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନିଜେ ବାଛୁଛି କି ଦଳ ଯାହାକୁ ପଠାଉଛି ତାକୁ ସେ ଭୋଟ ଦଉଛି ତାଙ୍କର ଅପସନ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଇଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ ଷ୍ଟେଟ ଫଣ୍ଡିଂ ନିହାତି ହବା ଦରକାର ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆପଣ କମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶୁଣେଇଥିବ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ କମ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ତ କମ ହେଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ବେଶୀ ଥିବ ସେଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ରହିଛି କଣଟା ବିଷମତା ରହିଛି ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଟା ହେଇପାରେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସିଏ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବ ସେ ତାର ସେ ଟଙ୍କାଟା କିନ୍ତୁ ଉଠେଇବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କରିବ କରିକିରି ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା ଏଇ କତିପୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ତାହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଧରାଯିବ ଯେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଯଦି ନେତା ମାନେ ଧନୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେ ଦେଶର ଧନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି
ନା ନେତା ମାନେ ତ ମାଗଣା ଧନୀ ହଉଛି, ଆପଣ ଆସନରେ ବସେଇଲେ ତାପରେ ନେତା ଧନୀ ହଉଛନ୍ତି ନା। ନାଇଁ ସେଇଟା ନେତା ମାନେ ଧନୀ, ତେଣୁ ସେ ଦେଶଟା ଧନୀ ଏଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? ପାରିବ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସେୟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଗରିବ ଦେଶରେ ନେତା ମାନେ ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ଯୁବକଟିଏ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଉଦ୍ୟମ କରି ସବୁ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ମାନେ ଦିଆଯାଉଛି, ଫ୍ରିବିଜ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କାମ, ତା ହାତକୁ କାମ ଦବା କି ତାକୁ ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ଇଏ ଦବା, ରାସ୍ତା କରିଦବା ବା ଚାକିରିଟିଏ ଦବା ଯୋଉଥିରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଆମର ଜିଡିପି କି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ। ଆମ ଜିଡିପି ଯୋଉ ଟ୍ରିଲିୟନ କଥା ଉଠିଛି, ଏତେ ଟ୍ରିଲିୟନ କରିବୁ, 5 ଟ୍ରିଲିୟନ 3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକ ବେକାର, ଓଡିଶାରେ 40 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର, ଅଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ତ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କରୋନା ସମୟରେ। କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦମ ପୁରା କମିଗଲା $5 ଆହୁରି ତଳୁ ଖସିଗଲା, ମାଇନସ କୁ ପଳେଇଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଦାମ କମିନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ? ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଲେ କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି? ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପଳୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନୈତିକତା ଖାଲି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଏପଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଲୋକ ଦେଖିବା କଥା ଆଉ। ସଚେତନ ନାଗରିକ ନହବ, କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭଳିଆ, ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରେ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍। ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଠିକ ନାହିଁ। ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ ସେଇ ମାନସିକତାରେ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନେବେ? ଯୋଉ ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସିଏ ଏତେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ରଡ କରିକିରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ କଥା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଯେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ବୁଝିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଏ ମାନସିକତାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଡେଭଲପ କରିବ କି ମ୍ୟାଡାମ? ଲୋକ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ କମାଉଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମନେକର ଯୋଉ ଚାଉଳ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ହେଲା କି ଯାହାବି ସବୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦିଆ କରାହଉଛି, ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ କମାଉଛି। ତ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଯୋଜନା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ୱାର୍କିଂ କାପାସିଟିଟା ବଢିବ, ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏଇ ସବୁ ବଢିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ଜନତା ନିଜେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ। ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁଆଡେ ଦେଖୁଛେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିଏ 500 ଟଙ୍କାରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଭୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ମନା କରିଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ନୁହଁ। ତ ସେଟା ତମେ ଯଦି ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଠିକ ସରକାର ତମେ ଯଦି ବାଛିବ କି ସେଇ ଯଦି ବି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାରର ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଜନତା ନିଜେ ମାନେ ନିଜର କାପାସିଟିକୁ ଜାଣୁ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି ସେଇଠି ହିଁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିକି ସେଇଠି ହିଁ ମନା କରୁ। କରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ମାନସିକତା ସେୟା କରିବେ। ସେଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ମୁଁ ସେଇଟା ତମର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସେଇ ମାନସିକତାରେ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦଳି ଦଉଛେ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମର ଲାଭ ଦେଖୁଛେ, 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା କି କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ କି 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା, ସେଟା ତ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଟା ଲାଗୁ ବି ହଉନି ନା। ତ ସେଟା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମରି ହାତରେ ସରକାର। ତ ସେଇ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସେଇ ଭାବିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ମାନସିକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସଚେତନତା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ସୁଧାକର ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁହାଗଲା पेट्रोल डीलर संघ जो कहला 18 ରୁ 20 टंका पेट्रोल डीजेल बढ़िबो, आपण कहउछन 35 टंका जाय बढ़ी पारे। ठीक अछि, जहा अब स्थिति को देखिए बढ़िबा सेही हिसाब जो देखिबे आपण जो सामग्री अछि दैनंदिन नित्य व्यवहार जो सामग्री आपणकर भूसा माल हो किबा आलू प्याज हो किबा आपणकर ड्रेस हो सिस्टम सब जाक एटा केते गुण बढ़ी जीवो, कारण सब तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर निर्भर करे केते गुण बढ़ी जीवो। जो दर्शक आम देखुचंती से दर्शक अनै बसिन आम केते माने प्रस्तुत होइक रहइबो, कोन स्थिति हबो, बाजार स्थिति कोन हबो, कारण एबे युद्ध बंद होवार नै प्राय देखिले। देखो तो जोड़ा मैडम प्रश्न पचारे सेटा प्रथम टे क्लारिफाई कर दूची मु, आमे निराशा हबानी
ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା। ହୁଏତ ଆମେ ନ ଦେଖିପାରିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସମୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର, ଏଇଟା ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଖାଲି ଯେ ଦରଦାମ ବଢିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବଢୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯଦି 5 ଜଣିଆ ପରିବାର ଥିବ, ସେ ପରିବାରରେ 200 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶିକି। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 35 ଟଙ୍କା ଯଦି ବଢୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କି ଡିଜେଲ ରେଟ୍, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର 7,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଆର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତାକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ସରକାର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକସରେ କମ କରି ହଉ ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡି ଚାଲିଛି, ଗ୍ୟାସରେ ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗାଡି ବି ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଗୁଡିକ ଆପଣ ନେବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡିଜେଲର ଅନେକ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆମେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ 488 କିଲୋମିଟର ସିସୋର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, କୋଇଲା ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବହୁତ କମ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ପ୍ରତି କାହିଁକି ନଜର ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନ ହବ? ତେଣୁ ଏସବୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ଆକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଉଟି ସନ୍ତୁଳିତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ବହୁ ପୁରାତନର ଯୋଉ କୌଟଲ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରତି ସେତିକି ଟିକସ ହେବା ଦରକାର ଯେତିକି ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥନୀତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛେ, ବରଦାସ୍ତ ବାହାରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଟିକସ ହାର ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଜିଏସଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦିଓ ଏଇଟା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଏ ଜିଏସଟି ଯେତେବେଳେ 2017 ମସିହାରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିଏସଟିର ରୂପରେଖ ବତେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଏମିତି କିମ୍ଭୂତ କାମାକାର କରାଗଲାଣି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସରକାର ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19ଟା ଟିକସ 21ଟା ସେସ୍ ମିଶିକିରି ଜିଏସଟି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଜିଏସଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ 40ଟା ଯୋଉ ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ ଜିଏସଟିକୁ ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ତାକୁ ତାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ ନା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଜିଏସଟିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବୁ। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜ ଆମେ ଖତମ କରିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜକୁ ମାନେ ତାକୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆକୁ ଦାବି ରଖିଛୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରି ଉପରେ ଯାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ, 200 ଟଙ୍କାରୁ ମାନେ 80 ପଇସା ବଢିଛି, ମାନେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ 200 ଟଙ୍କାରୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଗୋଟାଏ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ଆସିବ ମାସିକ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କରୋନା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଗରିବ ପରିବାର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି 200 ଟଙ୍କାରୁ 7,500 ଯଦି 35 ଟଙ୍କାକୁ ଯାଏ, ଏତେ ବି ନ ନିଅନ୍ତୁ, 200ରୁ 5,000 କି 4,000 ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାପ ପଡିବ, ରୋଜଗାର କମିଛି, କେମିତି ଚଳିବେ ସେମାନେ? ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ? ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ବାହାରେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। କାହିଁକି ନ ହବ ଏ କଥା? ମୌଳିକ କଥା ହଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଅଫ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ କ୍ୟାଶ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି,
ସେଇଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଜଣେ ଶୋଷ କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପାଣି ଦରକାର, ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ ପାଣିଟେ ପାଇଗଲା, ସିଏ କୃତକୃତ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯେ ନିଡ୍ ବେସ୍ଡ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର ତାର ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ଲୋକ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟା ସୁଧାକର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେଟା କରାଯାଉନି। ନିଡ୍ କଣ ପୂରଣ ହବ କି? ଆପଣ 1000-1500 ଟୋଟାଲ ମିଶେଇଲେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଦିଆହଉଛି? ଆପଣ ଟାଣି ଟୁଣିକି କେତେ ଦିଆହଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି? 5000, 10,000, 15,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କାରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ମାସିକ ପଡିଗଲାଣି, ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ କେତେ ପଡିଲାଣି? ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିପାରୁନି ନା, ବାସ୍ କେମିତି ଚଳିବ? ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ ଯୋଉ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା, ସେଇଟା ତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ଚାହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବର୍ଗ ହେଲେ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ନାହିଁ କୋଉଠି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହେଲା। ଏଇଟା କାହିଁ ହେଇଛି? ଏଠି ଧରାଯିବ ଆମ ଦେଶର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଠିକ ନାହିଁ? ଆମର WHO କହୁଛି ଯେମିତି ୟେମେନରେ ତାଙ୍କର 80% ଲୋକ ପିଲା ଯୋଉ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଆମର ଯେମିତି ନଗଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା। ଯେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଠିକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ କଣ ଆଶା କରିବେ? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ବସି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଟା କଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହନ୍ତିନି ବେଗାର ସାକ୍ ବଟ୍ ନୋ ଚଏସ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଚାରଣା ଦେଲେ କି ଟଙ୍କାଏ ଦେଲେ ସେ କଣ କହିବନି ମତେ ଟଙ୍କାଟା ଦିଏ ବୋଲି? ଇଏ ସ୍ଥିତି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ଦେଶ ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ଦେଶ ନାୟକ ହେବେ। ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏପରି ଇଏ ହବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଶଟା କଣ ହବ, ତା କାଠମାଣ୍ଡା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଇନଫାଇଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଇନଫାଇଟିଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବେ, କାହିଁକି? ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅନୁସାରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ପଶିଗଲେ, ଇଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ୱାର ଆଡ଼କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜିନିଷ ଯିବ। ତ ସରକାର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଦେଶପ୍ରେମ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଇଟା ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଗୋଟେ ଲୋକର ହଠାତ୍ 7,000 ଟଙ୍କା ସେ କୋଉଠି ପାଇବ? କୋଉଠି ପାଇବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଦେଶ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା। ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ଦବ? ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆସିକିରି ଯେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ? ସେ କହିବେ ଆମେ 7,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବୁ। କରନ୍ତୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ଇଏ ହେଲା କଥା। କୋଉ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ? କଣ ନୋଟ ଛପେଇବେ? ନୋଟ ତ ଛପେଇଲେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ଚା କପ୍ 150 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଲା ତାକୁ ସବୁଗୁଡା ରିସୋର୍ସକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିକି, ଆମର ସବଚେয়ে ବଡ ରିସୋର୍ସ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ, ଚାଇନାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିଲାଗି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଠିକ ଭାବେ ତାକୁ ହାର୍ନେସ୍ କରୁଛି, କୋଅପରେଟିଭ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛି, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। କୃଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଲିକ ଦେଶର। ଏ ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କାହିଁ କୋଉଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲାଣି କି? ଖାଲି କୁହାଯାଉଛି ଟିଭିରେ, ଏଥିରେ ସେଥିରେ ଖାଲି କୁହାଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର, ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ତାର ସବୁ ଦ୍ୱୀପ, ସବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ବିଭକ୍ତ, ମାନେ ତାକୁ ଚଳେଇବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉଟା ସୁଧାକର କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଚଳଉ ଗୋଟେ ମିଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ତାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଗଲା ଆଳୁ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ, ଗଲା ସେ ମିଶନ ଫେଲ ମାରିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ, ୟା ଉପରେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଛୋଟିଆ କଥା ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରେ। ମ୍ୟାଡାମ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କୁହାଲା, ଆଜି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମାନେ ବହୁତ କଥା ଉଠେଇଲେ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ ଦଳ ବି ବହୁତ କଥା ଉଠେଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ନୁହେଁ। ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଦଳ ବହୁତ କଥା ଉଠେଇଲେ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ କଥା ଉଠେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟା ଆପଣ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଦମ ଅଛି।
विरोधी कहतु सरकारी दल कहतु विभिन्न स्टेट ता सहित आप बुद्धिजीवी कहतु चाप सृष्टिकारी प्रेसर ग्रुप कहतु एम सब कहीं इफेक्टिवली माने एक कथाटा कहीं इफेक्ट पड़ुनी माने आर प्रभावटा से कहीं पड़ूना जदि एम रियली कहते जदि रियली एति बढ़िया कथा न बढ़ई दौरान आर किसी विकल्प बाट ना कि एम किसी चाप सृष्टि करी व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करें ना कि मैडम एठी गोटे दल अन्य दल ऊपर को खाली कादुआ फिंगा फिंगी होजी किंतु निजे जेतेबेले से निजे सत्ता को आसीबो से सेटा केमती करिवो से सेटा बुझिबा को चेष्टा भी करूनी तो केमिति लोकन को मोल्ड कर देबो जे से भोट मिली जिवो आमे आगामी 5 वर्ष पई सरकार कर जिवो एटा समस्तंकर माने अल्प क्षणस्थायी सब जिंस तो से माने लॉन्ग टर्म रे भाबु नाहंती जे देश राज्य रे हो कि माने ये मासली देशर केंते उन्नति हो तो सेही जिनसर अभाव रहउची जे भी दल रे आसुची किछि माने निजर स्वार्थ सर्वस्व ही कि किछि अल्प किछि लोकंकर सुविधा देई देकी जेंति कि सर कहले जाहाको गोटे माने बहुत पानी दरकार थिबो गोटे ग्लास पानी देकी संतुष्ट कराउछ तो एठी हमर साधारणता जनतार अभाव कोन से जानिनी कि तार अज्ञानता वशत से जानिनी जे ताको दरकार ही कोन तो से जिनसटा आग ताको निजको जानिया को पड़िबो आ जो आपण जो हम जो तेल दर जो विकल्प व्यवस्था पई आमे जदी तेल तो हमर गोटे रिसोर्स जोटा कि दिने सरी भी जिवो जहाटा हम अछि तो ता पई हमको विकल्प व्यवस्था ऊपर निर्भर करिया को पड़िबो सौर शक्ति हैला जल शक्ति व्यवहार कर इलेक्ट्रिसिटी हैला एगुडा को हमर करा जाई पारिबो से माइंडसेट रा अछि हमर सरकार अछि हमर व्यवस्था अछि कि से माइंडसेट को आसिया को पड़िबो नहले आगामी भविष्य हमर जो कहउचंती माने जो तो असुविधा रे हम गति सेटा आहुरी भयंकर हबो बोली मु माने भाबिबी सेहि पई सेमन को गोटे माने जो सार कहउतले जे सब प्रकार सब महल रो गोटे गोटे बुद्धिजीवी व्यवसायी सब महल रो गोटे 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 नै कि गोटे एसोसिएशन गठन करा जाऊ जोति कि समस्त निजर मत रखि पारिबे जेतरे कि साधारण लोकटर भी सेति कि रिप्रेजेंट कला भला जणे रहितिबो तो ओवरऑल समस्त को नै कि ही गोटे गठन कले ही यार किछि आसु समाधान बाहरी पारिबो ठीक है सुधाकर बाबू शेष पर्यायर पहुंचे मोर शेष प्रश्न आपन को रहिबो जे आज जदि आपण पॉलिटिकल एनालिसिस देखिबे पेट्रोल डीजल दर वृद्धि उपरे कांग्रेस रो कहवा कथा जे लोकन को देह सुआ आइ गलानी सरकार को भी देह सुआ आइ गलानी जेतेबेले कंपनी सेतेबेले आगु कहतले कंपनी बढ़ेला एबे कहउचंती युद्ध पई बढ़ुची निर्वाचन आसिले दर वृद्धि हेउ नाही निर्वाचन सरिले दर वृद्धि निश्चित होउची कांग्रेस कहला सेपटे बीजेडी रो कहवा कथा बीजेडी रो अमर शतपथी कहचंती जे भयानक स्थिति सृष्टि हेबाकू जाउची केंद्र सरकार एभली अवस्थार दर वृद्धि कले खाउटी प्रभावित हेबे लोकंक कथा चिंता करिवा दरकार युद्ध की कौनसी आड़ देखाइले साधारण लोकंक जीवन जीविका प्रभावित हेबो विकल्प व्यवस्था हेले खाउटी उपरे चाप पड़ी पारे आपण जो सामग्रिक कथा ए सब कथा हम काहे पढ़िली ना आपनकर जो माने मूल माने एठिका शासक दल प्रमुख दल एठिका आपण कांग्रेस गोटा प्रमुख विरोधी हिसाब से सारा देश अच्छी जदि से माने कथा कहउचंती एवं आम पाखर विकल्प व्यवस्था भी अच्छी तार इंपैक्ट नेशनली कि सरकार कहीं पड़ू नाही देखो गणतंत्र रे शासक दल एत की भूमिका अच्छी जी दायित्व अच्छी विरोधी दल से दायित्व अच्छी तो मु गोटे कथा इटा आपन कहबी हमर ओडिया रे गोटे प्रवाद अछि जे तू तो मुतुरी मुतुरी हेस के पई धोइवा ई परिप्रेक्षी रे वर्तमान शासन चली छी ये जो कथा गुडी को जो भली भाबरे उपस्थापन करिवा कथा जो भली भाबरे विरोध करिवा कथा से भली भाबरे करा जाउ नै समस्त कांदुचंती कारे आखिरे लुह नै तेणु ये जो लोकों को जो आई वाश करिवा कथा ये जो लोकों को गोटे देखे हेबा आंतरिकता न था कि देखे हेबा एटा विरोधी दल होंतु बा शासक दल होंतु उभय परित्याग करवा दरकार ये वास्तवता ऊपर को वास्तवता अनुभव करवा दरकार लोकंकर समस्या कोन ताको देखा कथा एटा यदि न हुए आगामी किछि दिन पर यदि एई भली परिस्थिति सृष्टि हबो ताले मु तो भाबुची दिन आसीबो ये राजनीतिक दल नेता माने आ भोट प्रचार को भी जाई परिबिनी तो एमिति परिस्थिति मतो आसीया को गलाडी तेनो सरकार आकु गुरुत्वर सहित नियंतु एवं जे विरोधी दल होंतु बा शासक दल होंतु जो माने लोक प्रतिनिधि अछंती से लोकंकर जो समस्या अछि लोकंकर स्वार्थ स्वाभिमान सुरक्षित करिया पई जतपर नास्ति दाबी जोठी रखिया कथा सेठी रखंतु एवं सेही अनुसार गणतंत्र चलिबो गणतंत्र एमति चलेनी जेमति गोटे उपधोळा कहि दवा गोटे कमेंट्स कर दवा आपण कोहंतु आपण एने गोटे भाइटल प्रश्न पुछाइतले 5टी स्टेट रे इलेक्शन हला हमर मधुसूदन बाबू कहिले जे काई तो से दर वृद्धि बा बेकारी कथा उठला नै अच्छा एठी गोटे प्रश्न मु पचारिया को चाहूची जे कोन से को गोटे दल अछि जे लोकंकर मौलिक
समस्या लेके जाऊँगी से लोक मैंने भी मौलिक समस्या भूली जाऊँच गोटे दल को तो भोट देवा कथा तेणु भोट दौरान आम पाखे कौन ऑप्शन अच्छी कौन तेणु जदि गोटे लोक साधुता सहित शासन करता सचोटा शासन करता आप जहाँ कहले आज सकाଳେ गोटे दल थी सन्ध्या से लोक आड़ दल को पलि तेणु ये कौन दलीय व्यवस्था कौन अच्छी साधारण लोक बीजेपी कांग्रेस कम्युनिटी विभिन्न राजनीतिक दल भाग होती जो मैंने राजनीतिक दल अच्छा मु तो कही समस्ते गोटे समस्त आदर्श आइडियोलोजी गोटे प्रकार समस्त दरकार क्षमता क्षमता छड़ा किसी ना किए कल बल कौशल केते क्षमता आदाय करेटा हूँ बड़ कथा आपण कहतु आपण कहते एत टा खर्च है एत टा खर्च है कौन सरकारी दल कौन निज पकेट रू खर्च कर सबू राजस्व नौ राजस्वर उपयोग करने बदले अपयोग कर तो से लोक बुझे एक राजस्व केमती व्यवहार कर समय गणतंत्र में परिवर्तन आस ठीक है ओके मधुसूदन बाबू लास्ट कमेंट कौन कहवाक चाहिए परिवर्तन बाट भी अच्छी परिवर्तन पे ऑप्शन भी अच्छी एवं जो प्रकार स्थिति अच्छी यही सबू भितर भी से युद्ध भितर भी दरदाम नियंत्रण में रखी हम से कथा हम कि ना ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାସକ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଇଏ ନାହିଁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ବିରୋଧ ଦଳ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା କାରଣ ଦଳ ବଦଳ ତ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ଯଦି ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ओके ओके ठीक है श्रुतकीर्ति मैडम लास्ट कमेंट ସାର୍ ସହିତ ଏକମତ ହେବି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନିଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଜିବେ ତାହେଲେ यार କିଛି ଆସୁ ସମାଧାନ ଆଗକୁ ବାହାରିବ ठीक है कार्यक्रम सारिबा सबुठ बड़ कथा हला आमे एटी अल्प समय डिस्कशन कले किंतु सब कथा बाहरी आसिला कहार सत कौन आपण दल गुड़िकर रियलिटी कौन लोकंक रियलिटी कौन स्थिति कौन समस्या कौन समाधान कौन तेणु यही डिस्कसन टा जी देखीदेव आउटपुटा प्राय भाव सब पाई तेणु ये गोटे कथा होची आम जो शासन व्यवस्था को आसुचे से आप भोटिंग पार्ट को अनातु कहीं आप जितबार अच्छे केमती जितबे से दिगरे प्रयास हो किंतु जिते आप 5 वर्षर क्षमता को आसी जाउचंती सेतबेले केमती दल कथा न भाविकी स्ट्रीमलाइन हम कारण आप 4 वर्ष 3 वर्ष हाथ रोच भितर तापर पुणी इलेक्शन को जातु से समय भितर व्यवस्थित ढंग से आमर माटी केमती सुरक्षित हम आमर लोक मैंने केमती सुरक्षित हे लंबा समय विपद केमती न आसो से दिगरे उद्यम हो ता भितर पेट्रोल डीजेल दर रोचे ता भितर खाइबा तेल दर रोचे तेणु से उद्यम न करी आम भावुवा आम भोट राजनीति सफल हो जाऊे ना आगु को बहुत विपद अच्छी जो विपद को सम्मुखीन होगा आप समस्त पड़ो तेणु लोक ये जागिबार अच्छी जदि आप निजे हैरान न होगा चाहते निजे जागंतु ना आप छटपट होते कहीं पिठरे पड़ा नथिबो से 1500 आप गोटे पटे नौथिबे एपटे 7500 आपको दबा को पड़ुथिबो से कथा अनुभव करके आगांतु कार्यक्रम सारिबा धन्यवाद देवी सुधाकर पंडा साधारण संपादक राज्य व्यवसायी महासंघ धन्यवाद देवी डॉक्टर मधुसूदन मिश्र सभापति सिटीजन्स फोरम धन्यवाद देवी श्रुतकीर्ति त्रिपाठी स्तंभकार तथा गृहिणी बड़ वितर को ये रखुचु नमस्कार।